अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज कल जी बारिशों का मौसम है और ये भी बारिश नज़र आ रही थी और फिर जी बड़े धड़ल्ले से बरसी है बारिश। और आजकल जी सैलाब भी आए हुए हैं और बारिशें भी थमने का नाम नहीं ले रही। तो अल्लाह ताला महफूज रखे जी, सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। और फिर से जी हम तो दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से। तो ये जी फिर सुबह की रूटीन स्टार्ट होगी और ये जी मैंने कर रही थी कोई दिन के काम शाम। होता ही है दिन के जी, ये अपनी बेड वगैरह और उनकी शीट्स वगैरह चेंज करना और जी बहुत सारे काम होते हैं। अगर हम लोग करना चाहे ना करना चाहे तो कोई भी काम नहीं है। तो जी मैंने इस तरह से अपने दिन का आगाज नाश्ते के बाद की ये रूटीन है। तो इस तरह मैं लगी हुई थी कुछ कुछ जी बस काम करने शुरू हुई थी। तो जी मुझे अक्सर कुछ रहता है प्रॉब्लम घुटनों में, तो मैं सुबह थोड़ा सा मतलब आस्ता आस्ता स्टार्ट होती हूँ। तो फिर शुक्र है अल्लाह का काफ़ी काम मैं कर लेती हूँ। और अगर मैं ना क्योंकि अगर मैं ना काम करूं बिल्कुल ही बैठ जाऊं तो फिर नहीं जी ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि बंदा बिल्कुल ही मंजी ना लग जाता है, आपको भी पता है। और फिर जी इस तरह फिर हमारी जी आज औरतों की यही रूटीन होती है घर की। लोग कहते हैं कि इसमें कुछ और भी लाएं कुछ चीज़, तो मैं या बाकी भी जितनी भी यूट्यूबर हैं जो अपनी डेली रूटीन या अपनी ये शेयर करती हैं, तो वो भी यही बोलती हैं कि जो घर की खवातीन हैं वो यही कर सकती हैं कि अपनी डेली के काम वगैरह ही दिखा सकती हैं। और डेली कुछ और होता भी नहीं, बस ये फिर जी मेरी बच्चों की फुफ्फो बीमार हैं तो हम उनके घर जाने लगे थे। हमारे मोहल्ले में ही हैं, थोड़ा सा ही फासला, लेकिन फिर हमने जी हम जा रहे थे। और पठान जी हमारे अफगानी भाई वो इधर से सब चले गए हैं, उनके बच्चे, और इधर काफी रौनक हुआ करती थी। लेकिन उस वक्त उनको हम डांटते थे, लेकिन अब मिस भी कर रहे हैं कि लगता है कि घरों में रौनक ही नहीं रही, बाहर जी हर वक्त शोरगुल और ये सब कुछ होता था। तो अभी जी हम जा रहे थे, मैं अपनी बहन के घर ही है और मेरी तायाजाद बहन भी है और मेरे बच्चों की फुफ्फो भी है। तो हम उधर जी से ओके तो फिर ये जी वापसी का रास्ता है। उनका घर मैंने नहीं दिखाया क्योंकि बहुत बार दिखा चुकी हूँ। तो ये जी बाहर का जमीनों का कुछ भी है। ये मैंने जी एक सूट सिलवाया है टेलर से, और यकीन करें ये 6 महीने उसके पास पड़ा रहा। पहले उसने नहीं सिया और फिर जब उसने सिया तो मुझे याद ही नहीं रहा, भूल गया कि लेके आने, और 6 महीने बाद ये घर आया। तो ये जी काफी हैवी एम्ब्रॉयडरी है इस पे। और मैं इसको वैसे तो नहीं किसी शादी वगैरह पे पहनेंगे। तो ये आज बनाएंगे जी मैं सिग्नेचर दही बड़े। तो ये उसके लिए मैंने माश की दाल 5 घंटे भिगो के रखी है और एंड में हमने इसमें थोड़ी सी आइस क्यूब्स, दो दो आइस क्यूब मैंने डाले हैं। और अब मैं इसको ग्राइंड कर रही थी। और इसके जी मैंने बनाने हैं बड़े। तो पहले जी मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। और आप चाहें तो इसमें मामूली सा पानी भी डाल सकते हैं। और ये जी उसमें जाएगा अजवाइन और काली मिर्च इसमें जाएगी। जो दाल का तैयार हुआ है ना, जिसको मैंने ग्राइंड किया है, उसमें जाएगा ये काली मिर्च और अजवाइन। बस ये इसमें दो चीज़ें जाएंगी। और इसको हमने थोड़ा सा पतला, इतना पतला भी नहीं कि ये इसके बड़े ना बने, लेकिन थोड़ा सा इसको हमने ऐसे मिक्स कर लेना है। और
اس کو پھر جی ایک اور باؤل لے کے تو اس میں میں نے پانی ڈالا ہے کیونکہ، اور اس میں میں نے نمک ڈالا ہے، دھنیا ڈالا ہے، اور اس میں جائے گا جی بس یہی چیزیں دو جائیں گی، نمک اور دھنیا، کیونکہ میں بڑے جو ہے نا وہ میں جب ان کو فرائی کروں گی تو میں اس پانی میں ان کو ڈپ کروں گی، اس طرح سے پھر وہ جی ان میں پانی میں ڈالنے سے نا وہ اچھی طرح سے نا نرم اور پھول جاتے ہیں۔ اور یہ میں جی کر رہی تھی، بنانے لگی تھی بڑے، اور اتنے کوئی گول شول تو نہیں بنتے گھروں میں، لیکن یہ ہے کہ باہر والے جو ہم لے کے آتے ہیں نا ان سے بہت اچھے بنے ہیں اور فوراً پھول گئے ہیں، اور اس میں کوئی بھی کسی قسم کی کوئی اور چیز ایڈ نہیں ہوئی، لیکن یہ فوراً ہی اور بالکل جی نرم اور بالکل فوراً پھول کے یہ بہت اچھے بن گئے تھے۔ اور دہی بڑے جی اگر بازار سے لے کے آئے، وہ جو بڑے ہم ملتے ہیں بازار سے، تو مجھے وہ لگتا ہے کہ نہیں، گھر میں ہی بنانی چاہیے چیز جو بھی ہے۔ تو یہ دہی ہے، یہ الگ سے ہے، اس میں نے چینی اور نمک جی بڑے سارے میں نے بنا کے نکال لیے تھے اور پانی میں، اور اب میں ان کو ایک ڈش میں نکالوں گی۔ تو جو الگ سے دہی ہے نا اس میں نے چینی اور نمک، اور میں نے اس میں بس دو چیزیں ایڈ کی ہیں، اور وہ جی اس کے اوپر سارے بڑے میں نے ڈالے ہیں، اور اب اس کے اوپر یہ جائے گی دہی، اور یہ جی اس میں پھر میں جی اس میں پودینے کی چٹنی، کچھ تو دھنیا اس میں گیا ہے، اور ایک الگ سے ہم نے پودینے کی چٹنی بنا لی تھی، اور وہ اس پہ بڑوں کے اوپر ڈالیں گے، پہلے سارا دہی اس پہ اسپرنکل کریں گے، ڈالیں گے ساری، کیونکہ سارے جی بڑے جو ہیں اس میں ڈپ ہو جائیں۔ اور اب میں جی یہ چٹنی ہے، یہ اس کی پودینے کی، اور اس میں ایک سبز مرچ میں نے ایڈ کی ہے، اور کوئی چیز ایڈ نہیں کی، اور اس طرح جی میں نے اس کو سارے دہی پہ اور بڑوں پہ پھیلا دیے جتنی بھی تھی، اور اس کے بعد جی میں اس پہ اسپرنکل کروں گی یہ جی کیچپ۔ املی کی چٹنی بھی مجھے چاہیے تھی، لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم اچانک سے کوئی چیز بناتے ہیں تو وہ گھر میں کوئی چیز رہ جاتی ہے، تو میں نے جی پھر کیچپ لے لیے، اور کیچپ بھی ڈالنا تھا پہلے سے ہی، تو یہ کیچپ جی میں نے لے کے تو یہ اس طرح سے اس کے اوپر سارا اسپرنکل کیا ہے، اور اس پہ بہت اچھا اس کا بنے، اور پھر اینڈ میں اس پہ پاپڑی بھی ایڈ کروں گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔